बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरसों पहले सरजमीने मिस्र के मगरूर और मतकब्बर बादशाह की मलका, जो कि बेहद नेक दिल खातून थी, मालो दौलत की कोई कमी न थी। हर वक्त खुदाम खिदमत के लिए हाजिर और हुक्म बजा लाने को तैयार रहते। मगर इस नेक दिल खातून ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत में तमाम ऐशो आराम, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दी। जानते हैं इस वीडियो में उस मलकाए मिस्र के बारे में जान पाते। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कर दिया करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। मलकाए मिस्र पर अल्लाह ताला का खास करम था कि मालो दौलत की कसरत और आराम सुकून की फरमानी ने उन्हें मगरूर न बनाया था, बल्कि उनका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार था और वो दिल खोलकर गरीबों की मदद किया करती थी। इसीलिए उन्हें उम्मुल मसाकीन यानी मस्कीनों की माँ भी कहा जाता है। आप बादशाह मिस्र फराउन की बीवी थी। इस हैसियत से आप मिस्र की मलका थी। आपकी आदतों के बिल्कुल बरक्स आपका शौहर इंतहाई जालिम और जाबिर इंसान था। हुकूमत, मालो दौलत की कसरत, ताकत और कुव्वत के नशे ने उसे हद से ज्यादा मगरूर और बेलगाम बना दिया था। इसी तकब्बर और गरूर के नशे में फराउन ने खुदाई का दावा कर दिया। बनी इसराइल के हजारों गरीब और बेबस लोगों को उसने अपना गुलाम बना रखा था और उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करता। चूंकि वो खुद को खुदा समझता था, इसलिए हर किसी को अपना सरखरीद गुलाम समझता और उनके साथ हर तरह का बुरा सलूक और जुल्म करना अपना हक समझता था। फराउन और मलका की जिंदगी खूब आराम सुकून में बसर हो रही थी और वक्त यूं ही गुजरता रहा। कई सालों बाद मिस्र के सहरा हक की सदा ला इलाहा इल्लल्लाह से गूंज उठे। ये हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने फराउन और उसकी कौम को हिदायत देने के लिए माबूस फरमाया था। उन्होंने लोगों को बातिल माबूदों की पूजा से रोका और अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की तरफ बुलाया, जो सबका खालिक और मालिक है। लेकिन उस कौम ने हक तस्लीम करने की बजाय हट दर्मी का मुजाहरा किया और दोनों जलीलुल कदर पैगम्बरान का मजाक उड़ाते और उनके रोशन मोजज़ात देखने के बावजूद कुफ्र सरकशी पर अड़े रहे और आप अलैहिस्सलाम के मोजज़ात के मुकाबले के लिए जादूगरों को इकट्ठा करने लगे। फिर एक दिन कशादा और वसी मैदान में फराउन फराउनियत के नशे में आ मौजूद हुआ। सल्तनत के कोने कोने से बुलाए गए जादूगर और हजारों अफराद जमा थे, जो हक और बातिल का ये अजीम मार्का देखने के लिए जमा हुए थे। और उधर अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ला चुके थे। हक और बातिल का अजीम तरीन मुकाबला शुरू हुआ। जादूगर फराउन की इज्जत की कसम खाकर अपने जादू की लाठियां और रस्सियां फेंकते हैं तो वो सांप बनकर पूरे मैदान में दौड़ने लगते हैं। लोग खौफ और हिरास में बदहवास होकर इधर उधर भागने लगते हैं। फराउन और उसके जादूगर अपनी फतह के घमंड और गरूर के नशे में बदमस्त हो जाते हैं और अपनी मसरत का इजहार करने लगते हैं। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी मुकद्दस लाठी को उन सांपों के हजूम में डाल देते हैं। लाठी एक बहुत बड़ा हैबतनाक असलहा बनकर जादूगरों के तमाम सांप निगल जाती है। हक व बातिल में फर्क करने वाला ये ईमान अफरोज मोजज़ा देखकर जादूगरों के दिल में ईमान का नूर चमक उठता है और तमाम जादूगर अपनी शिकस्त का इतराफ करते हुए सजदे में गिरकर बाआवाज़े बुलंद ये ऐलान करते हैं, हम उस पर ईमान लाए जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का रब है। इस संसीखेज मुकाबले से हक ज़ाहिर होने के बाद जहां जादूगरों को ईमान की दौलत नसीब हुई, वहीं फराउन की बीवी मिस्र की मलका को इस मुकाबले का हाल मालूम हुआ तो उनके दिल में भी हक का नूर चमक उठा और वो ईमान ले आई। लेकिन ये उनके लिए इतना आसान न था, क्योंकि उनका शौहर फराउन इंतहाई जालिम, जाबिर और सिफाक फितरत इंसान था। जादूगरों की शिकस्त और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फतह और खुली निशानियां देखकर भी बदबख्त फराउन ईमान न लाया था और अपने कुफर पर अड़ा रहा। फराउन की सफाक फितरत के बावजूद उस नेक दिल खातून ने किसी खतरे को खातिर में न लाते हुए ईमान कबूल कर लिया, लेकिन उसे किसी पर जाहिर न किया। कुछ अरसा इसी तरह गुजरा। फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिससे उनके दिल में फराउन के खिलाफ नफरत की आग और ज्यादा भड़क उठी और मोमनों पर फराउन के मजालिम उनके लिए मुकाबले बर्दाश्त हो गए। ये वाकया था मशाता का, जो फराउन की बेटी की खादमा थी। मशाता हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई थी, लेकिन अभी तक किसी को उनके ईमान की खबर न थी। एक दिन ये खादमा फराउन की बेटी के सर में कंघी कर रही थी
کہ کنگھی ہاتھ سے گر پڑی۔ اس پر انہوں نے بسم اللہ کہا۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ تم نے آج عجیب کلمہ بولا ہے، رب تو میرا باپ فرعون ہے، تو پھر تو نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ باندی نے جواب دیا کہ فرعون رب نہیں، بلکہ رب وہ ذات باری تعالیٰ ہے جو مجھے، تجھے اور سب کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا اچھا، تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ باندی نے جواب دیا کہ ہاں، جو ہم سب کا رب العالمین ہے۔ شہزادی نے فوراً اپنے باپ کو پیغام بھیجا۔ وہ یہ سن کر سخت آگ بگولا ہوا اور فرعون نے اس مومنہ کو بچوں سمیت بلا بھیجا۔ جب یہ مومنہ خاتون اس کے دربار میں پہنچی تو فرعون نے غصے سے بھرپور لہجے میں پوچھا، تو میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس مومنہ نے بغیر ڈرے فوراً جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اس پر فرعون بہت زیادہ بھڑک اٹھا اور اس نے تانبے کا ایک بڑا برتن تیل سے بھر کر گرم کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے اس مومنہ باندی کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس برتن میں ڈالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جب آخری دودھ پیتا بچہ رہ گیا تو وہ مومنہ خاتون کچھ درد سے لرزی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس بچے نے پکار کر کہا، اے ماں پرواہ نہ کر، بے شک دنیا کی تکلیف آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ پھر اس بچے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ روایت ہے کہ جس وقت انہیں اذیتیں دے کر شہید کیا جا رہا تھا، فرعون کی بیوی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے اور انہوں نے فرشتوں کو ان کی روحیں آسمان کی طرف لے جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ فرشتوں کو دیکھنے سے ان کا ایمان مزید پختہ ہوا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی صداقت پہ یقین اور پختہ ہوا۔ آپ اس سوچ میں پڑ گئیں کہ اپنے سامنے مومنوں پر فرعون کے مظالم ہوتے کیسے دیکھ سکتی ہوں کہ اسی وقت فرعون ان کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پر اپنے ظلم کی داستان بڑے فخر سے بیان کرنے لگا۔ اس وقت آپ نے فرعون کے ظلم و ستم کے خلاف بغاوت کا ارادہ کر لیا تھا اور پیش آنے والے تمام اندیشے پسے پشت ڈال دیے۔ چنانچہ جب فرعون نے انہیں اس مظلومہ کو شہید کرنے کی خبر دی تو انہوں نے کہا، تیری خرابی ہو، کس شے نے تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا بے باک اور مغرور کر دیا ہے؟ فرعون یہ سن کر ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور غصے میں پیچو تاب کھاتے ہوئے کہنے لگا، شاید تجھے بھی اسی جنون نے آ لیا ہے جس میں وہ مشاطہ مبتلا تھی۔ آپ نے جواب دیا، مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لا چکی ہوں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے فرعون کی کھلم کھلا مخالفت کر کے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ یہ ملکہ مصر حضرت آسیہ علیہ السلام تھی۔ اب جب فرعون کو حضرت آسیہ علیہ السلام کے ایمان لانے کی خبر ہو چکی تو پہلے فرعون نے حضرت آسیہ کو بغیر اذیت اور تکلیف دیے سمجھانے کی کوشش کی اور اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے ان کی والدہ کو بلایا اور دھمکی آمیز لہجے میں ان سے کہا، تیری بیٹی پر بھی وہی جنون سوار ہے جس میں مشاطہ مبتلا تھی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس نے موسیٰ کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ ان کی والدہ نے انہیں فرعون کی بات ماننے کی ترغیب دی، لیکن آپ علیہ السلام نے صاف انکار کرتے ہوئے فرمایا، ہرگز نہیں، میں صرف اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتی ہوں۔ جب فرعون کا یہ حربہ ناکام ہو گیا تو پھر اس نے انہیں اذیتیں اور تکلیفیں دے کر ایمان سے روکنے کا فیصلہ کیا۔ روایات میں ہے کہ فرعون کے حکم سے آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کیا گیا۔ آپ کے ہاتھ پاؤں پر میخیں لگا کر دھوپ میں لٹا دیا گیا اور سینے پر چپٹی کا پاٹ رکھ دیا گیا تاکہ آپ علیہ السلام ہل بھی نہ سکیں۔ لیکن یہ سب مصائب اور تکالیف سہنے کے باوجود آپ علیہ السلام کے ایمان و یقین میں کمی نہ آئی بلکہ اضافہ ہوتا گیا۔ بے انتہا اذیتیں دینے کے بعد جب فرعون نے انہیں اسلام سے پھرنے کے لیے کہا تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے بڑا ہی ایمان افروز جواب دیا، جس سے فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا اور وہ آپ علیہ السلام کی ہمت اور حوصلے کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام نے فرمایا، اے دشمن خدا، ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے لیکن میرا دل میرے رب تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرے جسم کا ہر حصہ بھی کاٹ دے تب بھی میرے دل سے اللہ کی محبت کو نہ نکال پائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن جب فرعون حضرت آسیہ پر ظلم توڑ رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے آپ سے پوچھا، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے آسیہ،
आसमान के फरिश्ते तेरे इंतजार में हैं और अल्लाह ताला तेरे कारनामों पर फख्र फरमाता है। सवाल कर, तेरी हर हाजत पूरी होगी। फिर हजरत आसिया ने इस तरह दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना और मुझे फराउन और उसके काम से निजात दे और जालिम लोगों से निजात बख्श। फराउन ने उन्हें ईमान से दूर करने के लिए जुल्म सितम की तमाम हदें पार कर दी। इसके बाद भी जब वो आप अलैहिस्सलाम के दिल से ईमान का नूर ना निकाल सका तो वो आप अलैहिस्सलाम को शहीद करने का फैसला कर लेता है और आखिरी हरबी के तौर पर अपने करंदों से कहता है कि एक बड़ा पत्थर लाओ। पत्थर देकर अगर ये अपनी बात पर कायम रहती है तो पत्थर इस पर गिरा दो और अगर ईमान छोड़ दे, ये मेरी बीवी है, इसे इज्जत और इकराम के साथ आजाद करके मेरे पास ले आओ। जब पत्थर लाया जाता है, आप अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखते हैं तो वहाँ जन्नत में अपना सफेद मोतियों का महल नजर आता है, जिससे आप अलैहिस्सलाम का अज़्म इस्तक़लाल और बढ़ जाता है और इसी हालत में आपकी रूह परवास कर जाती है। इसके बाद आप पर पत्थर गिराया जाता है जो कि एक बेजान बदन पर गिरता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़िरौन की बीवी की मिसाल देते हुए फरमाता है कि आसिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला पर सिद्के दिल से ईमान लाई तो अल्लाह ताला ने उन्हें नजात अता की और जन्नत में दाखिल कर दिया और फ़िरौन जैसा जालिम और काफिर शौहर भी उनके ईमान को ना हिला सका। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर 4 लकीरें लगाई और फरमाने लगे, क्या तुम जानती हो ये क्या है? सहाबा कराम ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा इल्म है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती औरतों में सबसे अफसर 4 औरतें हैं, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा है। औरतों के अंदर इतनी ताकत और कुदरत मौजूद है जो हर तरह के जुल्म फसाद, अखलाकी बेरा रवी और पस्ती और बुराई का खात्मा कर सकती हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें हर बुरे वक्त और बुरी राह और बुराई करने से बचाए, सीधी राह पे चलने की तौफीक दे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।